Զնարխցիլի կեշտա բազուն կուտ նբստեր սավգատ սավթի մակում կում էֆիր ինформացուն ռաղդաբուն ստուդիի գաբարատը իրինը ռայդյանալ սբրթայ ռաղդը սերակ դարդի մատել։ Սերջիթը ընանիրզինատ բաղաղ պատսաղադը սերակ դարխաստայ սայիու ծվարսը թլմավն աֆսը դապիրատիվուն շտաբը ռաբատты։ Фафл дерведзениз подсахадун служба генджеты костмест парламента сессии истерсет салдер законы. Улафчеты харзивеген нагутни хоскенен домма вахтсаве электронный рухс. Aday maganiyenen irzinat balvırdganenge xatmagaska Respublikaya territoriyma arbasavın. Axa muagaverd basat tekeneneti xay prezident Bibolta Anatoliy xaslaverdratta operativun ştabı xaya dişçeten. Nıxas seyracı dersid nimbestekte virusay baxaqanınıl istay kodu xastavns karantini domantem. Rabatta xayadraysta neysen kurtter. Պատսախադանյա սայրակ խասու Ռեսպուբլիկայից սարժեթը անանիզդինատ բաղաղկանն բանոսան կոտտա բիբլտան ատոլի ապերատիվուն շտաբը ռաբատտը։ Արմաստար նավիդարնվսկուա նիմբաստակտը անանիզդինադան տասնից համայու վադգանանի սամասի սամ կարանտինուն մազալտա։ Ռեսպուբլիկայ տերիտորի մա կորոնավիրուս ռբախաունը կոտտագան արվadzան նիցը խոզեիս։ Хочу официально заявить, обращаясь к населению Республики Южная Осетия, к нашим гражданам, гражданам других государств, которые хотят посетить Республику Южная Осетия. Значит, пока руководство не будет уверено в том, что безопасность граждан Республики Южная Осетия, жителей Республики Южная Осетия обеспечена, мы шаги, которые бы позволили в какой-то мере проникновению коронавируса, делать не будем. Еще раз повторюсь, для нас первоочередной задачей является сохранение здоровья наших граждан. Исходя из этого, будем предпринимать дальнейшие шаги, которые, может быть, в какой-то степени будут способствовать, скажем так, уменьшению каких-то требований, но опять-таки все шаги должны быть связаны и будут связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан Республики Южная Осетия. Карантинун режимы растаджа истама ахаст цавенс карз думантам фалау манакаски азаганис аца проблемама ахама хастравдисына фастиваган махан кайбантаст на адамы адастинят бaqaqqanın. Я считаю, что главное все-таки результат, а результат у нас очевиден. Результат очевиден. На сегодняшний день на территории Южной Осетии нет коронавируса, кроме как в карантине, в медицинских заведениях и в тех местах, где определены и проведены карантинные мероприятия. Небастактай биратаси наразадзинадов дисенс карантинун мазалт фастиваган валдай дар республиканат тамасари борай адсаван кайнай вейфадл фалапаца хадун оран афун лхкат кайрсед вейфарс бантест ваззау эпидемиологун варай айварзен. Это тоже понятно, по моему мнению. Каждый из них переживает за своих родных, которые находятся в Российской Федерации, во Владикавказе, в Северной Осетии в частности. Вот. Ну и, конечно, понимаю тех, которые хотели бы каникулы провести здесь, на территории Южной Осетии, и они у всех такая возможность появляется, и в большей степени эта возможность связана с нежеланием проходить, значит, те карантинные мероприятия, которые определены нами. Штаб رابطه خیادیش ترزش توی دوه گوری کارانتین نفوگیه نا ریسپوبلیکای تریتوری ما ارباس هون فدل پرزیدنت با خسکوتا سمای وقت رستج با کوسوی ما بافدیسوی آدای ماگن یه ننیز دینادت خی بلورد گننگ خط مگسکه ریسپوبلیکای تریتوری ما ارباس هون فدل واگورد افتما انما خواب مدیسین و نما لابراتورم باز کرست فدل داکومنت نوم خخت رابطه بیبلتانا تولی بوزن جن خسته زاخت و ابت و سویدم سوات کوشتن کس تقاقننس نیم بستکته داست ودون ام گستما انگم امر خاید فستیوگن نبستما اینفکسی نیر بخوت. تدت روزا کودستایی دا قدست الکساندر اینفرماسون رو واقع دابون.
Në Respublikë festag salderbune koronavirusa ju negade magder në fërënqën, arës së stajtiste arsëdës të vëdun si për të ravdëstoj e përcak festjugjetë. Se gati rëstu në ta festag sut karabare kasën i zejfën të sërënqënë ama nërse ju mjag në masu së parmin artese dhe në vëc farasta dhe imajë. Se gati rëstu në sërglavek bitar të Vjeqislavje ku bafesta abune i festeme në kuska bun të ajve në të khej baramëndël. Falavë i më khuama khas sawoj khiba khizene mbalun domente. Dar tërkenem informacion ravaht. Pacahadun ëmbestagon slujbe ama pacahadun slujbe e sistema e fedel zakon istërsit parlamente sesije. O i fedel në khas ragajsit falaje rajsin në fadat fezend armester në bëste sërglova gama vërësi Federaci Prezident të fimbal dhe feste. Tema dar tërkenzenis në matës kësek qërtë hoterikine. Parlamenti rado sesiye istërcët çaldar zakone vëdon në matëse pacahadun ëmbestagon slujbe ama pacahadun slujbe e sistema e fedel zakone projekta. Atë zakone projekt ërkasën në nësënë razmagun zët savgar rastag ama armester Respublika Sërglavak Bibel të Anatoli ama vërësi e Federaci Prezident Vladimir Putin në fimbal dhe feste zakon rojsënën fadat fezend. Në pacahadun slujbe ganjëta këstmës istëstë sagat Kafkazë Federalu zëllë këstmëstë ëmbezadıl. Zakon istërcët bëkhaska i vënzinat tima. 17 пункта 1 статьи 16 предлагаем изложить следующей редакции. Выезд на территорию Грузии за исключением выезда в связи с необходимостью получения экстренной медицинской помощи в порядке, установленным настоящим законодательством Республики Южная Осетия. Sesi restece saldar adimacı kaçet aktivu xadistoy nasyon seri borganen toxe ama Respublikaya paçaxadi ve qadası reste qottacı xurzaqçı nırçıdıstı qolimbekti turizm maydantay ve donet saldar samalatı festem. Rəsumə fəstəmə parlamendə deputatlar çəvənc qaniqultı asır əstəcə və dul ənbəlzistə sevzarcətimə. Çet qotelegina çociti Marianna Kukoyt Aleksandr informasyon ravaxt abun. تخصدي ماغم باخوس كنن استر خرزيواغون قطاغو سخير دگاي فارس آخم بينون تدر باززاينس اگرون بوزنگاي اما يسرم بون تنبالرن سزردل نبسته كوختري وگاداي آخم خوز نيم بستك تي بيرة ترايسنس اما سال در بينون تبافندد بوزنجن خسته زخن Skindvalet serreggatet gote Svetlana Arbakhatet na televizion nadma semaye fire buznjene khasta zaga na Respublika Kuxtari ve gadan Svetlana yabinun tabakhat doizin ama taxstavare sesi velonan baqod avastia tay medicinun khozbakanen ama wit khaytat us farastana qod ve imasa atsamen qod Respublika anatama ikhtar birtkanen tasin rastagnalud yunag nefsnud patsakhada erdega khoz ama safars skutsagertset berrastagma avastia taysin khitad rakhitan kutta akhtak rasnadarma atsawnet khay aftama sevelonan داخل ارتد أنا من قلق مديتين الخز أما يوافر برق فخز در. مفنو كل شرش برازه. فرون باقدي خصصر كنت مايكراس ندارمن. من فستان заявление президента номер. ما يشرم بومبيله أخشى فرستين بخص كنت. آخم نخستيما سوالو نفيدن سوالو مدارت وقوس. Kadın fagnauye ووافرن زونن و ممرار ویتوت متالن ایست فرز اسکنجل. بعضا پروبلم هستن بلدسته بیت بینون تدر سپار از رازم بینون تا خود استواریه شوفرود سوالون مادفت کسف مرد بنات ماد امدو و سوالونن تا باقود مدیسینون خوز بکنن بدون ساس در رستک فیست سخاق بستک نیگتای سیوه اما سخوز کنن باقود بیرخ سایفرسته و بینون تن با خوز کتونیم بستک تا کمن کدی بونود آفته استر خوزم باقود تا ریسپوبلیکای ودک اختاری و گاتر فلوت در خوز کنن دون راز بازادست خشنای اما بعد خوزت خیباخات دست بیبلت آنادولیمه Свалуна задолжеността базади 800 000 яшвили клиникойме вептер удосерне постоянно қавмене небо фитканал дюша сума. Бахатыр дастем уже на президент бъде Бибилов Анатолий Ильич. Вашарен был бират Анатолий Ильич. Конвенцию до хуре бовсадут. Ахам хабариро на демография фердермачфил. TDT زين خستم كسكا مرد مايود و فند كرتوي مسك ماتساون ام بيت تسابينين قام مديسينون باسكرست واقدر صدايت مغز انستيتوت فلا كورونا فيروس بانديمياي فستيواغان ساتساون قطاق باق اولمپم
na samom dzieli ošasovelu većini niko sorosto. Rmeste norostu operacji ta prostu szemają jastoj. Meme umedar bohot dostem Anatolij Ličmemenin Institut mózgome rotta na problemi kota što svelunen obsledovani dar sarostoj kojme većini da. 21 mat omaštoj koj felaše koronaviruset hajstrozu karantin temen alašilisten. Yerine užina udar zonen na fantemes payda karnaş mamitaj. Yerine možno genene užio ševn iline vidernal zonen. ایرستون بیره ساخن بیدون تا ستخسر استج نخیت واد است نیم بستک در کمان با خوز کنند آخام خوز فتزاج در با کنند تخس و ورزم سبرگوخ بیدون تن چه قطریگی نکوت تا آیدا اوستات زاور ارسوی تزاری ما اینفرماسیون را وقت آبون Фахус дерудзисты улафыны ма хусканынан уаверта. Вахсрастеже нагутни хусканандуны суценис электроны рухс. Асықыттағыл ныртакка көстсауы аппат гурахстай. Амазнавры районы электросети хады кушчытен абунунг саразым сыбанты стойбынаты феттана вацаса гуттата алюны. Нагутни хусканандун нефсмез наур районы электросети хаяды кушыта уазынс электроэнергии аверцаынс рухсысаджынста. Даспумы аражытан бантест ыртына хамсаджынзы нссаджын. Районы электрохызаджы хистер джиоты нугзар банысан гутта. Сакосты кейсен велдесты нхтуртылдар. Гутта гуймидагис ама косты тәсібінаты цавынс. Вайугад захран. Ама ям техника растман рахсы. Вымагаскаса бақаудзан гумышчындар механизм тай спайда канен. Я протяжу 11 километр. Som met echai abonue ulafandun khosganan dun kashu haur davshe benotma 200 aporomaje baqavjeni hamay karum ma bakhatjava kuska holbundar kanam sabot bundar kusam texnika anan jeke khoskana ma nahi energo resursu texnika darnen khoskana stolotatan doldasin chaporotatan dur balasin baydanj دون زیفلدر اوما خوسکنن دونن یا باکون دیفستم هم الکترونیرگی نیکوود و مگسک آبون وونگ در پیدا کننز گنیراتر تای خوسکنن دون نفس دیرکتر چیلخصت ولادیمیر بانسان کتا زرگستم الکترونیرگی کینود ویسه نفزارن کتا زنزینتم. Раньше, лет 15 назад, закупили в Москве аппаратуру, для которого требуется электрическая, трехфазная электрическая сеть. Хотим поблагодарить и сказать, что мы, коллектив Адалечевниси, все те отдыхающие, которые посещают там, благодарны президенту и руководству, которые приняли участие, содействовали в прокладке этой электрической линии. Аппат костата дар аражта фандкененц азкарум бакенен. Отат алюна устат завар татазарина информацион равагдабун. Информацион раваг дар Түркенен спорт хабарта. Боксай свалатты спортивон сколая қомылғайына гаджеті гурамы фахоттой в России авзангты амбардгон сборты хайадрайсын мәкәтсіта вақыт сәудісті Подмосковье. Тренер зигойты атсамызы құқтаривегадай асы газ гурамы сис в России первенства финалист асы антысты фестиваган бахауд в России амбардгон команда эскундме. Галги гурама дуэбун разланам дожерты Москва спорта комитета мам дожерты мене пригласите скутты под Москвой дам сборной России дам первый второй номер тачисты удобно пригласите скутты мене захты тем асвалун дам шатта тем башар мамазаран вема второй помощь второй августа тем более спорта Ама карумбаттаны базынга кәнзістім дөндік. Гагам июлы нәбәсті бұнғады баракканын тиме. Знаура району Дзянис Евгас астолда фақармат бунай дунар тахса в 10 градуса Евгас астудзянис Здава району даролда фақармат бунай дунар тахса в 10 градуса Ахам бунгаду Дзянис Куайсай даролда фақармат бунай дунар тахса в 10 градуса Ленингур району дар Евгас астолда фақармат бунай дунар тахса в 10 градуса Евгас астудзянис на республика столица Цхинвал даролда фақармат бунай дун фон тахса в 10 градуса Ахамедыстына информацион службы басата гондырмаджыта албундерна сарду азат хорс хабарты фадымол нарадун фимбалдна эфиры.